Wind Up with Isar Rana. देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद बाकिर। सेनेट के इलेक्शन चेयरमैन का जो कि कुछ घंटों के बाद यानी कि कल होने वाला है, बहुत कम वक्त रह गया है, जिसमें कौन सेनेट का मैदान मारेगा, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। आखिरकार वक्त आ ही गया जिसके लिए बहुत से जोड़ तोड़ किए जा रहे थे, सियासी यानी कि बयानात भी दागे जा रहे थे। कल ज़मीर जागेंगे या कि सोए रहेंगे, इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और भी बहुत सी चीजें आज दिन भर जो होती रही हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार कालम नगार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत से बयानात भी आए हैं, बहुत सी चीजें भी सामने लेकर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आज होती रही हैं, मीडिया से गुफ्तगू भी। क्या देख रहे हैं, कल कोई ज़मीर जागेंगे या सोए रहेंगे? देखिए जी, यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना कि कोई इदारे जो है वो न्यूट्रल हैं, वो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, यानी कि सोए रहेंगे, इसका एक मतलब तो ये है कि एक कैंडिडेट को इस वक्त अदारों के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक हिकमत अमली की बात है। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून का ये कहना, शायद खाकान अब्बासी का भी और मरियम नवाज का भी, कि फलां शायद खाकान अब्बासी ने तो एक बंदा भी हाफिज अब्दुल करीम साहब ले गए, पहले भी उनकी तलबी हो गई थी जब आके उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने कसम खाई थी कि मैंने वोट आप ही को दिया है, आप ही की पार्टी को दिया है। तो अब भी इस वक्त सारी सूरत हाल इस तरह की पैदा हुई। तो एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि उम्मीदवार को यही कहना चाहिए, लेकिन पार्टी को एक मुकर्रर इख्तियार करना चाहिए। अगर कोई सबूत मिले हैं बकौल उनके तो उसका इजहार कर देना चाहिए, ताकि कल जब इलेक्शन हो तो वो बात करने की पोजीशन में हो। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, स्टैंड लिया कॉल्स वाला नहीं, मैंने कहा एक तो ये स्टैंड है, ठीक है। दूसरा स्टैंड एक और तरह से इसको इंटरप्रेट करें कि मुस्लिम लीग अपने इस स्टैंड को कायम रखना चाहती है कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं। हमने सोचा था कि मुदाखलत नहीं करेंगी, बकौल शायद खाकान अब्बासी की जब DGISPR ने यह कह दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं जाए, तो हमने एतबार कर लिया कि मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अब हमें सबूत मिले हैं कि मुदाखलत कर रही है। गोया उन्होंने अपना वही जो नवाज शरीफ की एक कहानी है और जो मरियम रिपीट कर रही है, इन लोगों ने उसको रिपीट किया कि एजेंसियां पहले भी करती रही हैं, अब भी कर रही हैं। सही। दूसरी तरह से पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि अब आप यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह पीपल्स पार्टी रख लें। उनका मसला यह कहा जाता है कि वो इस वक्त भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं। उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवा भी दी है और चाहती हैं कि इस वक्त भी सेनेट के इंतखाबात में उन्हें की पोजीशन हासिल हो जाए। अच्छा, अगर दोनों के नुक्ता नज़र, जैसे कि बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि ऐसे मौके पे आके पीपल्स पार्टी जो है पीछे हट जाएगी, या जबकि मौका आएगा जबकि नून लीग का कोई बंदा जो है वो किसी अहम ओहदे के इलेक्ट होने चाहेगा, जैसे उस वक्त किया था स्पीकर के इलेक्शन में, वो उन्होंने वोट इनका भी ले लिया। जब वजीर आजम का लीडर ऑफ अपोजिशन का मसला पैदा हुआ तो शहबाज शरीफ ने कहा जी इनको तो नहीं हम वजीर आजम का करेंगे, इन्होंने तो जरदारी को ये कहा था, जरदारी को वो कहा था। तो ये सारा एक स्टैंड दोनों तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि एक कैंडिडेट को ऐसे कहना चाहिए, और दूसरी बात है कि पार्टी को ये बताना चाहिए कि कुछ हो रहा है। दूसरा स्टैंड ये है कि मुस्लिम लीग को यही स्टैंड था और यही स्टैंड पे कायम है, और पीपल्स पार्टी के बारे में यही कहा जाता था और वो वही कर रहे हैं। सही, मेरी बात समझ आ गई? बिल्कुल सही है। तो दो इंटरप्रिटेशन की जा रही है इसकी। अब इसमें कुछ ताल्लुक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बाद में शोर तो पड़ेगा। असल बात यह है कि कल कौन जीतता है। हमारे वो सालिक मजीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो भी जरदारी का आदमी, वो भी जरदारी का आदमी। किसी ने कहा कि इसको इस तरह इंटरप्रेट कर लो। मैंने सुनाया कि हमारे सालिक मजीद ने बड़ी मजेदार बात की है, तो उन्होंने कहा कि यूं इंटरप्रेट को नहीं करते कि ये भी उनका आदमी, वो भी उनका आदमी। तो इस तरह क्यों नहीं कर लेते? बहरहाल ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जो पैदा हो गई है।
حافظ عبد الکریم نے تو پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے فون آئے ہیں، لیکن انہوں نے جس لہجے میں وہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ پلیز مہربانی کیجئے ہمیں ووٹ دیجئے، اس لہجے میں کہا. اس لہجے میں نہیں فون آیا کرتے. یہ پچھلی بار یہ ان کے بارے میں کسی ایک الیکشن میں شک پڑا تھا کہ انہوں نے شاید ووٹ مسلم لیگ نون کی بجائے دوسروں کو دیا ہے، تو انہوں نے آ کے شہباز شریف کے سامنے غالباً بڑے التجا کر کے یہ کہا تھا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہیں نہیں میں نے ووٹ آپ کو دیا ہے. یہ ڈیرہ غازی خان کے ہیں، ہمارے بڑے سینئر دوست ارشاد عارف صاحب کے علاقے کے ہیں، ان کا کہنا ہی ہے. صحیح. اچھا، اور یہ ہمارے نیشنل کونسل آف اچھا معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، دونوں طرف سے زور بھی لگایا جا رہا ہے، اب تک زور لگتا نظر آ رہا ہے. حکومت بھی پوری ہے کہ ہم جیتیں گے، نمبر گیم حالانکہ اپوزیشن کے پاس پوری ہے. صادق سنجرانی تاریخ تو نہیں دہرا دیں گے؟ دیکھو صادق سنجرانی بھی پہلی بار جب آئے تھے تو وہ تو پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں تھے، وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں تھے، یہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پر آئے تھے. صحیح. اور جب ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا تو پھر کیا کمپرومائز ہوا ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر اندازہ ہوا کہ کسی اور کے آدمی ہے. صحیح. اب بھی دیکھیں پی ٹی آئی نے کن لوگوں کو کھڑا کیا جی، یہ ہیں وہاں کے بلوچستان کے، اور وہ جو فاٹا ڈپٹی چیئرمین کھڑا کیا وہ فاٹا سے کھڑا کر دیا، افریدی صاحب وہ فاٹا سے کھڑا کر دیا. بالکل. تو اب وہ دو علاقے جو کہ گویا مین سٹریم سے ہٹ کے ہیں، ان دونوں کو آپ نے منگے دینا چاہتے ہیں سینٹ کی چیئرمینی اور ڈپٹی چیئرمینی کے لیے. ادھر ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی تھی کہ صاحب ہمارا بھی حق ہے، ہماری بھی اتنی سیٹیں ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہمیں دے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں سندھ میں کھڑے، ہم بھی بڑے مظلوم ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتے آپ. اچھا، اور کل تک تو وہ مقبول جہانگیر، کیا نام ہے ان کا، مقبول جہانگیر کہہ رہا ہوں، مقبول صدیقی، مقبول خالد صدیقی، میرا یعنی کہ مقبول خالد صدیقی سے رابطہ نہیں، لیکن ان کی فیملی سے بہت ایک قریبی رابطہ ایک خاص وجہ سے رہا ہے. تو یہ وہ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ہم جائیں گے دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا بات کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنے مطالبات بھی دہرا دیے تھے نا جب وزیر اعظم اعتماد کا بول. ہاں جی، سارے مطالبات جہاں بھی انہوں نے دہرائے، لیکن بات تو ان کی نہیں مانی گئی نا. بات تو یہی ہوئی کہ فاٹا کی صرف ایک ووٹ لینے کے لیے سینٹ میں ہے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا بندہ جو ہے وہ کھڑا کر دے، وہ کھڑا کر دیا جائے. تو اس کے اثرات دوسروں پہ کیا پڑتے ہیں کیا نہیں پڑتے. ایم کیو ایم جائے گی نہیں، وہ بھی اشارہ ابرو کی منتظر ہوتی ہے. اشارہ ابو کی؟ ہاں، اشارہ ابرو. اچھا، ابرو کی، ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کی اس کی محتاج ہوتی ہے. تو غالباً یہ ساری باتیں سارے کھیل ہو رہے ہیں، جوڑ توڑ پش پل سب کچھ ہو رہا ہے. ادارے بھی کچھ کام کر رہے ہوں گے، کچھ چھپ کے کر رہے ہوں گے، کچھ پبلکلی کر رہے ہوں گے. اچھا میر صاحب، جوڑ توڑ تو جاری ہے، وہ نظر بھی آیا، ہم نے پچھلے 20 دن سے دیکھا کہ کس طرح سے جوڑ توڑ جاری ہے. آج مسلم لیگ نون جس میں مریم نواز نے بھی کہا کہ کالز بھی آ رہی ہیں، ریکارڈ بھی عبد الکریم صاحب کو بھی سامنے لے کے شاہد خان عباسی صاحب نے بھی کیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اس تمام معاملات میں اپوزیشن ہے وہ اپنے لوگوں کو متحد رکھ پائے کہ اس کنڈیشن میں بات یہ ہے کہ یہاں تو انہوں نے رکھا ضرورت ہوگی نا جی. ایک ممبر تو جو ہے مسلم لیگ کا وہ تو پچھلی بار ہی بھاگ گیا تھا، اب بھی بھاگ جائے گا. دلدار کیا نام ہے ان کا ذکر بھی آتا ہے، لوگ نام نہیں لیتے لیکن نام اعلان آتا ہے. انہوں نے شاید پبلکلی کہا بھی اسلام آباد پہ. ایک آدھ اور ممبر ہے نہیں، اسحاق ڈار نہیں ہے، بالکل، کچھ اور پرابلم بھی ہیں. اس طرح حکومت کی صفوں میں بھی پرابلم ہو گئے. اب وہ پرابلم ایک خاص طریقے سے سالو کیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو اسٹرینتھ کم ہوتی ہے اس کو فل کیا جاتا ہے. بقول ان کے آزاد امیدواروں پہ ہمارا انحصار ہے. آزاد امیدواروں میں تو وہ بھی ہیں جو پچھلی بار اس لیے آزاد رہے کہ جب ان کو جو ٹکٹ دیا گیا تھا وہ مسلم لیگ نون نے دیا تھا، اور ثاقب نثار نے، چیف جسٹس ثاقب نثار نے، میں گستاخی نو یہ کیا کہ آخری وقت میں یہ کہہ دیا کہ یہ ٹکٹ انویلڈ ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے صدر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا یا پھر نئے بندے سے دستخط کرانے دیں. انہوں نے کہا وقت گزر چکا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے. اور چنانچہ وہ 5 یا 6 بندے جو بھی ہیں وہ کراتے تو مسلم لیگ ہی ہیں، لیکن سٹیٹس ان کا یہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکٹ ہوئے ہیں. تو اب ان کی توجہ ان آزاد امیدواروں پہ ہے. ان میں سے 2-4 کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ اور لوگوں پہ بھی ہوگی. بلوچستان کے لوگ بڑے ماشاءاللہ اس معاملے میں آپ کو مل جائیں گے، جہاں وہاں بھی آپ کھیل دکھا سکتے ہیں. تو یہ سارا جو نقشہ اس وقت سامنے آ رہا ہے یہ ایک دلچسپ سینیریو پیدا کر رہا ہے، اور سوائے اس کے کہ ہم ماتم کریں اس صورتحال کا جس پر ہمارے نمائندے ہمیں لے گئے اور کچھ نہیں کر سکتے.
اچھا جو شکست اگر ہو جاتی ہے پی ڈی ایم کو، اگر شکست ہو جاتی ہے میر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہوگی؟ یہ کوئی پی ڈی ایم کی شکست نہیں ہے یا حکومت کی جیت نہیں ہے، یہ پھر پارٹی یہ ایسی کھینچتانی ہو رہی ہے. جیت انہی کی ہونی ہے، ہار بھی انہی کی ہونی ہے. اب یہ چھوڑ دیں ان کے ارادے کس طرف جانے کے ہیں، قوم کو لے جانے کے ہیں، ملک کو لے جانے کے ہیں. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس الیکشن پر مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی نظر رہی ہے. اس وقت شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ چونکہ سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے تو اس لیے یہ عہدہ جو ہے کسی غیر ذمہ دار شخص پہ سپرد نہیں کیا جا سکتا. وسیم سجاد صاحب 9-10 سال اس کے چیئرمین رہے ہیں، فاروق نائک رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے صدر بھی رہے ہیں، اور غلام اسحاق خان رہے ہیں. یعنی اس عہدے کا ایک وقار تھا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ صادق سنجرانی کے آنے کے بعد لوگ پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے، کون ہے. اب تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے 3 سال سے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جانے لگ گئے ہیں، لیکن جب آئے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کیا سودا کر لیا جس کے رائے ظفر الحق کے مقابلے میں وہ جیت گئے. باہر 62 لوگ تھے، اندر گئے تو 50 ہی نکلے. ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی نے ہمیں جوائن کیا. جی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اچھا جی شاہدہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اچھا ہم بات کر رہے ہیں کل جو الیکشن ہو رہے ہیں نا، یوسف رضا گیلانی صاحب پھر سینٹر سٹیج پہ ہے اور ان کا مقابلہ صادق سنجرانی سے ہے جو کہ پچھلے 3 الیکشن سے مقابلہ ہو رہا ہے. نو کانفیڈنس پہ بھی ہو رہا ہے، جب الیکٹ ہوئے تب ہو رہا ہے. اب کیا لگ رہا ہے، یعنی یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ کوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹروین نہیں کر رہی، دوسری طرف سے کچھ ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ انٹروینشن ہو رہی ہے. کیا آپ کا کیا تاثر ہے، کیا ہوگا کل؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت یقینی ہے، کیونکہ وہ عمران خان جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اکثریت کو اقلیت میں کیسے تبدیل کیا، حالانکہ وہ یہ کر چکے ہیں. جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی چیئرمین سینٹ کے اگینسٹ، تو ابھی جیسا کہ آپ بھی عرض کر رہے تھے کہ 64 کس طریقے سے 50 میں چینج ہوئے تھے، لیکن چونکہ اب وہ کورٹس میں جا کر ان کے منسٹرز، ان کے وکلا، ان کے اٹارنی جنرل نے جو موقف اختیار کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ 54 اور 47 جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے، عددی اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے. تو اب جس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، حکومت بوکھلائی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو کامیابی تھی سینٹ الیکشن کے اندر، خاص طور پہ اسلام آباد میں جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے حکومت کو اکثریت کے باوجود جو ہے وہ شکست دی. کیونکہ یہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو جیت تھی، میں سمجھتی ہوں یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے. حکومت ہار چکی ہے، اور حکومت کی ہار دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ نے ابھی تحریک عدم اعتماد کی بات کی، تو ان کو جن کے خلاف ایک دن پہلے پرائم منسٹر اسپیچ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیے، اور وہ ان کے نام، اور جب الیکشن کمیشن میں گئے جب وہ نام مانگے گئے تو وہ نام بھی نہیں پیش کیے، بلکہ ان سے انہوں نے عدم اعتماد کے ووٹ حاصل کیے. تو یہ کیسا بیانیہ ہے کہ کبھی آپ جو ہیں وہ خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی اسی پہ. اگر عمران خان صاحب کو تو اخلاقی طور پہ اگر وہ اتنے ہی اپنے موقف میں، اپنے بیانیے میں سچے ہیں، تو انہیں اخلاقی طور پہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے چیئرمین ایز اے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اپوزیشن پی ڈی ایم کے پاس اکثریت ہے، لہذا چیئرمین انہی کا ہوگا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل میں کچھ پرابلم تو ہے نا جی کہ اسحاق ڈار نہیں ہے، ایک مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ بندہ جو ہے وہ ڈائسی ہے، پبلکلی کہہ چکا ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا ہے. ساری صورتحال تو موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا مارجن ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے، یا ایک شخص ادھر نہیں دیتا، ہو سکتا ہے ایک شخص وہاں سے یہاں ووٹ دے دے. کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہماری شخصیت کے مالک ہیں. انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر اپنا جو رول پارلیمنٹ میں ادا کیا، ایز اے اسپیکر جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کیا. آپ نے دیکھا کہ جب وہ اسپیکر تھے تو جب بھی وہ غیر جانبدار رہے، اور جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اپوزیشن کے اور حکومت کے تمام پارلیمنٹیرین کو یکساں رویے کے ساتھ، نہ صرف انہوں نے ایوان میں آ کے ان کو سنتے تھے، ڈیلی بیسس پہ ان کے مسائل حل کرتے تھے، اور بڑے مقبول ہیں پارلیمنٹیرین میں، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں چاہے وہ حکومت کی جماعت ہوں. ان کو ایک قابل عزت اور قابل تکریم سمجھا جاتا ہے، اور وہ بہت پاپولر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سینٹ کا وہ الیکشن جیتا، اور اب کل بھی انشاءاللہ تعالی جیت یقینی ہے. اچھا اللہ کرے جیت ہو جائے. اس کے بعد کیا پروگرام ہے پی ڈی ایم کا؟
लॉन्ग मार्च पे पी डी एम की यके बाद दीगर कामयाबियां मैं समझती हूँ आवाम का एतमाद है, और इस वक्त हुकूमत की नाअहली, हुकूमत ने जो महंगाई के नाम पे, जो सुनामी के नाम पे जो तबाही मचाई है, तो आवाम का एतमाद आप ये देखें, कराची इलेक्शन से सांगड़ इलेक्शन, देन थरपारका का इलेक्शन, नौशेरा का इलेक्शन, आवाम ने साबित कर दिया कि वो अब पीटीआई के साथ नहीं है। वो उसके जो उन्होंने एक सुहाने और सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, वो सब जो है 2.5 साल के अंदर वो सारे ख्वाब जो है चिकनाचूर हो चुके हैं। अवाम के ऊपर इस वक्त जो तबाही मुसल्लत है, उन्होंने अपना फैसला बाई इलेक्शन में ज़मीनी इंतखाबात में दे दिया। अब जो है सेनेट का इलेक्शन इस बात की मुबोलती सबूत है कि वो पार्लियामेंटेरियन जो अवाम को ये यकीन दिला के लाए थे कि जी 50 लाख घर नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और तब्दीली का जो ख्वाब दिखाया था, वो अपने हलकों में मुंह नहीं दिखा सकते। और यही वजह है कि उन्होंने कहा वो दौर बेहतर था जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का दौर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। लोग जिनको ये कहते हैं कि जी डाकू थे, चोर थे, लेकिन उस दौर में अमन भी था, सुकून भी था, नौकरियां भी थी, रोजगार भी था। आज तो आपके लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। आज नौकरियां छीनी जा रही हैं, आज उनके ऊपर महंगाई और टैक्सेस जिस तरह भरमार की गई है, और जिस तरह पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम गैस की कीमतों को बढ़ाया गया। आज देखें कि मुर्गी भी 550 रुपए किलो मिल रही है, तो आम आदमी क्या खाएगा? लोगों के पास खाने के लिए पैसे हैं, तो वो इनकी तब्दीली से तंग आकर लोगों ने पीडीएम पे एतमाद किया। और मैं समझती हूँ कि ये एतमाद जो है पीडीएम इंशाअल्लाह ताला कल का आने के बाद पीडीएम जो अपना लाहेअमल बताएगी कि 26 मार्च की डेट दे दी गई है, इंशाअल्लाह उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाहिद रहमानी साहब, आपने बहुत वजाहत के साथ नुक्ता नजर को बयान किया, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत क्लैरिटी के साथ उनको यकीन है कि यूसुफ गिलानी जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी में खास तौर पर जो यकीन है, जिसमें मुस्लिम लीग के साथ थोड़ी सी डामाडोल लगती है, ये बहुत कीमती एहसास है इनका। अगर ये इन्होंने हिकमत अमली बनाई हुई है और माशाल्लाह जोड़ तोड़ भी कर ली हुई है और बता तो रहे थे कि उधर से भी इधर आ सकते जाते हैं, तो फिर इस मुल्क में एक नई टसल शुरू होगी। गिलानी साहब जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को फायदा होने जा रहा है या कि पीडीएम को? मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पीडीएम के अंदर कंट्रडिक्शन तो है। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, हमारी आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम निसार चीमा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है जी। कल इलेक्शन के बारे में क्या सूरत हाल है जी, कैसा लग रहा है आपको? यूसुफ गिलानी साहब तो बड़े मुतमईन है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल है। शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज साहब दोनों ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट दखलंदाजी कर रही है। सब सूरत हाल ये है कि अगर वोटों की बुनियाद पर फैसला हुआ तो ज़ाहिर यूसुफ गिलानी साहब भी जीतेंगे। हमारे पास वोटों की अक्सरियत है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर ये है कि कोई खुफिया जराए इस्तेमाल हुए, कोई हॉर्स ट्रेडिंग जिसके वो माहिर हैं, अगर वो इस्तेमाल हुए इस तरह के तरीके, तो फिर जाहिर है कि नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वज़ीर आज़म साहब और उनके साथी जो हैं वो तो बड़ा इसके अलमबरदार बने रहे हैं कि जी आप शो ऑफ हैंड के लिए करें, सीक्रेट बैलेट के लिए ना करें, ताकि ये है कि हाउस ट्रेडिंग खत्म हो, ताकि ये है कि ये खरीदो फरोख्त वोटों की जो है वो खत्म हो, ताकि नाजायज राय इस्तेमाल ना हो सके। अब ये है कि अपने मौका है, ये आगे बढ़े और ये है कि एक अपना एक स्टैंड लें कि जी हम जो हमने कहा था हम उसको अमल करते हुए हम ऐलान करते हैं कि आए शो ऑफ हैंड के लिए करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक बात है। ये भी सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा और इसके बाद वो सारी शिकायतें जिसके खिलाफ ये स्टैंड लेते रहे हैं, तो ये है कि इनके लिए मौका है। हम ये है कि हम इनको पेशकश करते हैं कि आए अपने साबिक मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए आए। कल ये है कि ओपन ये है कि शो ऑफ हैंड के लिए आप कर लें इंतखाब जी। अच्छा, सबको पता है कि अगर वोटों के जरिए इंतखाब हो और जमहूरी कदरों का, जमहूरी रवायात का एहतराम किया जाए, तो फिर गिलानी साहब को फतह से कोई नहीं रोक सकता जी। अच्छा चलिए, ये बात ठीक है, कल का इलेक्शन हो जाता है, फतह भी हो जाती है, अल्लाह करे सारी सूरत वाज़ेह हो जाती है। नेक्स्ट प्लान क्या है? लॉन्ग मार्च तक क्या करना है जी? 26 तारीख तो अभी बहुत दूर है।
دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کے تو ویسے اتنے یہ کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں, بہت کمزور سی بیساکھیوں کے سارے یہ حکومت کھڑی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بہت اس طرح کی ایک معمولی سی اکثریت ان کو یہ جو دلائی گئی ہے, حاصل نہیں ہے دلائی گئی ہے, تو وہ جو اکثریت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی میں جس طرح یہ کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کی جیت کے بعد ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہ جاتا تھا, اگر یہ کسی معظم ملک میں اس طرح ہوتا تو وزیر اعظم جو ہے وہ فوراً وہ جو ہے وہ بالکل استعفیٰ دیتے. اور یہ جس طرح انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کی, اعتماد کا ووٹ بھی اگر ان کو اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہو تو یہ ہے کہ ذرا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے بھی اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ جن کو 16-17 افراد کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بک گئے ہمارے لوگ, یہ ضمیر فروش ہے, تو کیا ضمیر فروشوں سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر ان میں اخلاقی ضرورت ہے اور ضمیر تو اپنے بقول ضمیر فروشوں کو پارٹی سے ذرا یہ فارغ کرے نا, ان کو نکالے اگر ان میں اخلاقی ضرورت ہے, اور اس کے بعد یہ کہ اگر ان کی اکثریت ہے تو اکثریت ثابت کر کے دکھائیں جی. اچھا, اب چلتے چلتے ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہمسائے میں آپ ہی کا پارٹی کا جو الیکشن ملتوی ہوا تھا اب وہ ہو رہا ہے, کیا توقع ہے آپ کو دسکا کے الیکشن کے بارے میں؟ بالکل, اب پہلے بھی یہ ہے کہ دیکھیں ان کے جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں اگرچہ یہ بڑے ہی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ آدمی ہے, لیکن کبھی کبھی سچ منہ سے نکل جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی وہ تو یہ 40-45 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے جی, تو باقی جیت رہے تھے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 20 سے زیادہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں ان کو غائب کیا گیا. کئی گھنٹوں کے بعد وہ یہ ہے وہ پیش ہوئے جب صبح, تو بالکل یہ ہے کہ ایک مختلف ریزلٹس کے ساتھ جو انہوں نے پریزائڈنگ افسر کے طور پہ پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنز پہ جو ریزلٹ دیے تھے اس سے بالکل مختلف ریزلٹ ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسرز کے اس کے افسر کے پاس پہنچے, اور کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد, اور بہانہ کیا جی دھند کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے. تو کیا دھند میں ایسا کچھ رسپاتی اس کا اثر تھا کہ ریزلٹ جو تھے انتخابی نتائج وہ بھی دھندلا گئے, بلکہ صرف دھندلا نہیں گئے بلکہ تبدیل ہو گئے. تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ کہ اس طرح کی کوئی دھند نہ چھائی اور تو پھر مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم بہت واضح اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ جیتیں گے. بہت شکریہ آپ کا نثار چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی وضاحت کی اس معاملے پہ. ایک مسئلہ میں نے چلتے چلتے یہ بھی پوچھ لوں, دسکا کے الیکشن ابھی بہت دور ہے لیکن آنے والے دنوں میں ایک چیلنج تو ہے, مسلم لیگ کو بھی درپیش ہے, حکومت کو بھی درپیش ہے. اس کے بعد اسی کے ڈول بجنے ہیں, تو ڈول بجنے سے پہلے ہم بھی کچھ سن لے کے کیا ہونے ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. ہمیں بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو مزید سینٹ الیکشن پر ایک گفتگو کریں گے. جماعت اسلامی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے جی اس سینٹ الیکشن میں. ٹھیک ہے, بریک. سنہرا روپ, ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. میر صاحب گفتگو کرنی ہے جماعت اسلامی پر کہ وہ کہاں سٹینڈ کری, مگر اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب. جی صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہے, بڑی مشکل سے لائن ملی ہے, جی بالکل گڑبڑ ہو رہی تھی ٹیکنیکلی, ان سے پوچھیں. جی صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذرا والیوم بہت کم ہے. اچھا والیوم کم ہے, ذرا آواز ٹھیک کریں جی. جی اچھا میرا خیال اب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا صدیق الفاروق صاحب کیا صورت کل کا نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کل کا نقشہ بہت سے دباؤ, بہت سی خرید و فروخت. ابھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارے ایک سینیٹر صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے, ٹیلی فون ہوئے, جی وہ آ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے بتا دیے ہیں, حافظ عبد الکریم صاحب. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یعنی کوئی پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ اب حکومت سے نہیں ہو گیا, بقول شیخ رشید کے ریاست سے ہو گیا؟ جی بالکل مقابلہ حکومت سے نہیں ہے. اگر جو عمران خان صاحب بہت اخلاقیات کا درس دیتے تھے, آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ میں درس دیا ہے, تو پھر سیدھی بات ہے ان کے پاس ووٹ کم ہیں, اپوزیشن کے پاس زیادہ ہیں, تو وہ اپنا کینڈیڈیٹ وتڈرا کر لیں. اور اگر وتڈرا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اور کام کر رہے ہیں, پھر وہ میرٹ اور ایمانداری اور
उसकी बात तो सारी खत्म, लेकिन वो कैसे करेंगे? वो बात सिर्फ दूसरों को सबक सुनाते हैं, खुद तो वो 70 करोड़ और 35 करोड़ रुपए देने वाले हैं। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि कौल और फेल का बहुत बड़ा तजाद है, और इसमें कोई शक नहीं कि कम से कम सेनेट के इलेक्शन और दफ्तर के जो इलेक्शन थे कौमी असम्बली की सीट पे, ये तो बिल्कुल मजाक बना दिए गए। तो आपको ज्यादा तवक्को नहीं है अपने कैंडिडेट पर कि वो जीत सकता है या आसानी से जीत सकता है? मैं फिर भी ये कहूंगा कि इस सब दबाव के बावजूद हमारे लोग, मुझे उम्मीद है कि इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो उनके वोट गिरने चाहिए, लेकिन कुछ और लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं और इससे रियासत से मुकाबला जिसको कह रहे हैं, असल में ऐसे कामों से रियासत ही को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब रिजल्ट जो भी आए वो हंगामा होता रहेगा, जो भी होता रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्ग मार्च का है, उसमें तो अपोजिशन की जमातें मुतहद हैं कि नहीं है? उसमें भी इख्तलाफ है कुछ? तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लॉन्ग मार्च होना है, प्रोग्राम तय हो चुका है। तमाम पार्टियां जहां जहां से भी निकलना है 26 मार्च से निकलेंगे कराची से। बाकी उन्होंने तय कर लिया है कि लाहौर से किस दिन निकलना है, पहुंचना है उन्होंने मेरा ख्याल 30 तारीख को इस्लामाबाद। तो इस तरह से जो करीब के इलाके हैं उसके मुताबिक प्रोग्राम दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को प्रोग्राम दे दिया है, JUI ने दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने दे दिया है। हमारी तमाम इत्तेहादी जमातें 11 की 11 जो हैं वो इस पर मुत्तफिक हैं। बहुत शुक्रिया आपका सदीकुल फारूक साहब। मैं बात लंबी करना चाहता था, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से आपसे बात लेट हो रही है, इसलिए हम ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी। अब और क्या खबरें आपके? अच्छा जी, जमात इस्लामी की, हालांकि कल भी आपने कहा अच्छा, जमात इस्लामी का हमने कल अमीरुल अजीम साहब से पूछा था, उन्होंने भी कह दिया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। जमात इस्लामी आजकल इसी नक्शे पे कायम है कि वो आमतौर पर मरकज में न्यूट्रल है। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि वहाँ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद कर दिया था, लेकिन जहाँ वो न्यूट्रल है, और वो PTI से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, उनके साथ हुकूमत में रहने के बावजूद भी वो एक तरह के नाराज हैं उनसे, लेकिन मरकज में शायद वो उनको हिलाना नहीं चाहते। इस जो नुक्ता नज़र है उसका कहना यह है, कल जब मैंने अमीरुल अजीम साहब से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप हुकूमत को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनका एक वोट जो है अपोजिशन का वो कम कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा जी कुछ हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इस बात से गर्ज है कि इससे निज़ाम या असूली जो हमारी जंग है उसमें हमें बिलाखिर फतह होगी। ये बिलाखिर की बात जो होती है सियासत में चलती नहीं है। बिलाखिर पे आप जरूर कायम रहें, ये आपका असूली मौक़िफ़ होता है, और आप उस मौक़िफ़ तक जाने के लिए आप कुछ कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी को मेन स्ट्रीम से हट के नहीं रहना चाहिए, मेरा ज़ाती राय ये है। और अगर जमात इस्लामी वाले पहले कभी ये मशवरा करते भी तो मैं यही कहता कि मेन स्ट्रीम से कट के न रहो। काजी हुसैन साहब अहमद साहब ने एक वक्त ये गलती की थी, लेकिन बाद में उन्होंने गलती नहीं की। उन्होंने उससे पहले ये गलती हुई थी कि MRD की जमातें कहती थी कि हम जमात इस्लामी के साथ जहाँ होगी उस इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। फिर काजी साहब ने जब MMA बना ली तो फिर ये हो गया कि हर आदमी उनके साथ ताउन और इत्तेहाद करने को तैयार हो गया। तो इत्तेहाद में बड़ी बरकत हुआ करती है। अपनी आइडेंटिटी कायम रखते हुए की थी इन्होंने कायम। फजल रहमान साहब चले गए थे मुशर्रफ के साथ, ये नहीं गए थे। बिल्कुल सही। तो आप कायम रख सकते हैं अपनी आइडेंटिटी, जब वक्त आए तब कर सकते हैं। लेकिन हमें सलमान आबिद साहब तजियाकार उन्होंने ज्वाइन किया। जी सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जनाब। क्या हो रहा है कल इलेक्शन में? हेलो मैंने कहा कल क्या हो रहा है इलेक्शन में? जी मीर साहब, मैंने कहा कल इलेक्शन हो रहा है सेनेट का। जी क्या नक्शा देख रहे हैं आप? देखिए, मुकाबला तो बहुत सख्त है मीर साहब, और जो मार्जिन होगा वो 2-3 वोटों से ज्यादा का नहीं हो सकता। जो भी जीतेगा 2 या 3 वोटों का मार्जिन मुझे नजर आ रहा है, और बड़ा क्लोज मैच है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सादिक संजरानी साहब ने बलोचिस्तान का कार्ड बहुत अच्छा खेला है, और उन्होंने छोटे सूबे का उम्मीदवार जाहिर करके तमाम जमातों के अंदर जो है अपनी पेनिट्रेशन की है, और उन्होंने साबित जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर कल वो हार जाते हैं तो ताकत के मरकज में जो बलूचिस्तान है ये बुनियादी तौर पे उसकी हार होगी। अब तो गफूर हैदरी भी तो है ना?
गफूर हैदरी साहब तो डिप्टी चेयरमैन है ना जी। अच्छा जो चेयरमैन सेनेट है वो तो बलूचिस्तान से सादिक संजरानी साहब है ना, और तो पंजाब से यूसुफ सर गिलानी साहब है। तो मुकाबला तो असल में चेयरमैन सेनेट का है ना जी। आप कहते हो बलूचिस्तान और पंजाब का मुकाबला है जी। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान का कार्ड वो खेल रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से खेल रहे हैं। उन्होंने हर जमात के लोगों से इंफरादी सतह पे मुलाकात की है, और खास तौर पे जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, उनसे वो बराह रास्त मिले हैं और उनको ये कायल करने की कोशिश की है कि वो अपना वोट जो है वो सादिक संजरानी या गिलानी के मुकाबले में बलूचिस्तान के हक में डाले। तो देखना पड़ेगा इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन आज जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर आई है, छोटी सी वीडियो तकरीर, उससे और हाफिज अब्दुल करीम के जो उन्होंने कहा है कि उनको कहा गया है कि वोट पीडीएम को ना दे, जाहिर करता है कि कुछ नंबर गेम में मसला है पीडीएम के अंदर। और कुछ और जो आजाद अरकान है उसमें से एक तो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, एक पीटीआई में शामिल हो गया। जो 4 आजाद अरकान है वो भी देखना पड़ेगा कि कहाँ जाते हैं और वो किसको वोट देते हैं। तो बज़ाहिर तो मुकाबला बहुत सख्त है, ये कहना कि कौन जीतेगा मुश्किल है। लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है कि थोड़ा सा एज जो है वो सादिक संजरानी साहब को इस वक्त हासिल हुआ है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है जो फाटा से उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन का खड़ा किया गया है, उनका और इसके पीछे मुकाबले में क्या होगा? इसके पीछे भी यही बैकग्राउंड है, इसके पीछे भी यही बैकग्राउंड है कि फाटा से जो देखिए ना, बड़ी दिलचस्प बात है कि सेनेट के अंदर पीटीआई अक्सरियती पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट जो है इस वक्त जो है वो उसके पास है। लेकिन आप देखिए कि उनका ना चेयरमैन है ना वाइस चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है, दोनों जगह पे इत्तेहादी जमातों पर इन्हिसार किया गया है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उन्होंने फाटा से एक बंदा जो है वो चुना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे और उन्होंने कागज भी शायद मुस्लिम लीग नून के हवाले से जमा कराए थे। लेकिन लगता यह है कि तोड़ फोड़ तो हो रही है बलूचिस्तान के अंदर काफी हद तक। और ये देखिए कि जो गिलानी साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अब तक न्यूट्रल है, लेकिन नवाज शरीफ की जो तकरीर है आज की वो तो जाहिर करती है कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ और देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबद साहब, वक्त हमारे पास कम था इसलिए हम आपसे मुख्तसर बात कर सके, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका जी। बल्कि सलमान आबद साहब की बात है कि मरीम नवाज साहब ने ट्वीट भी किया था कि हुकूमत इतनी बड़ी जमात है, उनके पास अपने पास चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ही नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है। लेकिन सारी कहानियां बहुत कुछ बयान करती हैं, बहुत कुछ बयान करती हैं। पर मुझे नहीं पता कि हसास अदारों की नजरें इस चेयरमैन की सीट पे क्यों रही हैं। वसीम सज्जाद थे एक जमाने में, गुलाम असाक खान थे, फरूक नायक थे, बड़े लोग रहे हैं। वैसे तो ये आखिरी जमाने के ये क्या रजा रबानी भी बुरे नहीं थे, मैं बुरे नहीं थे इसलिए कहता हूँ कि कुछ लोग उनके बड़े कायल हैं, मैं उतना कायल नहीं हूँ। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है ये बताती है कि उस पर फिर सादिक संजरानी आ गए। अच्छा मीर साहब, वक्त बड़ा शॉर्ट सा, मुझे एक दो चीजें आपसे पॉइंट लेने हैं। वज़ीर आज़म इमरान साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया, वो 16 अरकान जो बिक गए या जिनके जमीर जागे अपोजिशन के मुताबिक और इनके मुताबिक वो बिक गए या जो भी थे ना, अब उनको तो साथ लेकर उनसे तो इत्तेमाद का वोट ले लिया। दूसरी जानिब 2 उधर से उम्मीदवार जो हैं इनके साथ जो हैं वो फारिग भी कर दिए। वो सिंध से 2 बंदे खारिज किए ना जी, 16 तो नहीं किए ना अभी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, वो उनको मालूम था कि हमें वोट मिले नहीं, तो उन्होंने अब फारिग कर दिया। वहां बाई इलेक्शन होगा, क्या ख्याल है, बाई इलेक्शन पीटीआई जीत जाएगी, और वो भी सिंध में, तो इसलिए ये सारी सूरत हाल है कि उन्होंने क्यों किया, दिखावे के लिए किया तो है, लेकिन खुद को इम्तिहान में भी डाल दिया। ये सारी कहानियां इतनी आसान नहीं है। सिंध पर अच्छी खासी, अब देखिए ना कराची के इलेक्शन हो रहे हैं, वाडा साथ की जगह, वो शहबाज शरीफ 500 वोट से वहां हारे थे। बिल्कुल, हालांकि कहा जाता है कि हारे नहीं थे, हराए गए थे या कुछ भी था। उन्होंने उसको क्लेम भी नहीं किया, केस भी नहीं किया। उससे पहले एजाज शफी वहां से हुआ करते थे मुस्लिम लीग नून के। वो एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें पंजाबी पख्तून ये लोग सारे जो है ना वो आबाद है। बल्दिया टाउन आता है, कुछ औरत जरा के आते हैं, सारे आते हैं। और अब पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा है कि इन्होंने मुफ्ता इस्माइल खड़ा किया है और हम भी खड़ा करना चाहते थे यहाँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस तरह अपने ही बंदों को आगे लाने के लिए अहम मकामात पर इत्तेहाद का बड़ा नाम लेती है और लेती रहेगी। लेकिन ये कि ऐसे मामलों पे वो कहेगी हम भी हैं, वो एमकेएम की तरह करेगी नहीं। उन्होंने पंजाब में नहीं इनको किया स्पोर्ट, डस्का वगैरह में, सारी जगह डस्का वगैरह में स्पोर्ट ना भी करते तो क्या होता ना, यानी कि वहां तो पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। कराची के मसले पर जब तय है कि शहबाज शरीफ वहां से हारे थे और वही कैंडिडेट थे बात के, तो उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी सिंध के दिल से उनसे तावुन नहीं करती है
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से, तो ये अच्छी निशानी नहीं होगी इत्तेहाद के लिए। अच्छा, MQM लंदन की रुकन है कहकशां हैदर, उसके मुतालिक आज जो DIG हैं CTD उमर शाही साहब और रेंजर्स हुकाम ने एक मीटिंग की है, यानी कि कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में ये जो फिरका वारियत और टारगेट किलिंग में उनका पूरा हाथ है और खुफिया से उनके वो सारे वो राज के साथ बात यह है कि जब जो भी MQM के इल्जाम लगना होता है ना, वो लगाने के बाद कहा जाता है कि MQM लंदन है ये। हमारी जो पाकिस्तान की MQM है उसको बचा लिया जाता है, वो अब भी एग्जिस्ट करती है, बचा लिया जाता है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, जी, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। जी, भाई MQM की रुकन है, उस वक्त जब MQM पाकिस्तान MQM लंदन सब कुछ एक ही तो थी। आप उसको लिताफ़े खाते में डाल देते हैं और इन लोगों को मिला हुआ है, ब्लैंक चिट मिली हुई है कि ये गोया पारसा हो गए। उधर से वो कुछ इनको भी टाइट करने के लिए खड़ा कर दिया गया है, वो क्या नाम है, मुस्तफा कमाल को, पाक सरजमीन पार्टी, वो एक आधा और खड़ा हो जाता है मुकाबले में। तो मेरे ख्याल में ये सारी सियासत जो है ना सिंध की और कराची की और इलाकाई पसंदी की और नस्ल पसंदी की, सारी सियासत को रिविजिट करने की जरूरत है। सही। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स में साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि कल का दिन बहुत अहम है और हमें उस दिन का इंतजार है। दिन गिने जाते हैं इस दिन के लिए और हम भी गिन रहे हैं, आप भी गिने। सही, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद।